พี่เต๋อก่อนไหมคะอ๋อครับได้ครับก็ผมรับบทเป็นนักรบนะครับนักรบก็ในเรื่องก็จะเป็นเหมือนคนรีโนเวทโรงแรมแล้วก็มาเจอโรงแรมที่มีผีเขาก็เลยต้องรับมือกับผีตัวนี้ให้ได้ครับ Peter di sini jadi nakrop, dia punya geng, punya satu kelompok, dia ngerenovasi bangunan-bangunan gitu. เป็นสวัสดีครับเสือครับเป็นผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องนี้ครับ Ini Peter, dia sutradara dari film ini. Ya, Abizar dan berperan sebagai Abizar juga. Dia ini salah satu turis di hotel. Oke, aku Azana Ashel. Di sini aku berperan sebagai Azana Ashel juga, dan di sini aku menjadi turis dari Indonesia di film. Mungkin buat Abizar, saya Dito dari MOP Channel, mungkin buat Abizar sama Azel akhirnya bisa ikut bergabung menjadi cameo di film ini. Ada story-nya nggak sih, seperti apa mungkin? Kalau story sebenarnya banyak ya, memang karena dari Falcon, Falcon Pictures bekerja sama-sama BDH dari Thailand. Tiba-tiba datang, nanyain kira-kira bisa gak, tertarik ya dengan gue yang oh ya kenapa enggak, apalagi ini film Thailand juga, jadi opportunity besar buat gue untuk menjadi maybe aktor yang besar gitu. Jadi kita sih Azel mungkin ada. Habis sendiri pertama kali berarti ya? Iya, ini pertama kalinya gue untuk berperan dalam film kaca internasional. Lumayan. Kalau Asel gimana sih waktu itu? Kalau misalnya jujur aku agak bingung dan takut ya pas awal, karena ini project yang ditawarin aku sama Falcon setelah Dilan, dan kebetulan film kedua aku juga, dan langsung ditawarin film yang di luar Indonesia gitu, di Thailand. Aku awalnya masih agak kagok sama dunia perfilman, maksudnya belum terlalu tahu dunia perfilman seperti apa, tapi karena diajak langsung sama Falcon untuk ke Thailand dan ketemu pertama kali juga sama Abi, sama Peter, sama direkturnya, jadi aku jujur belajar banyak dan aku merasa senang sih, karena ini kesempatan yang menurut aku sebagai pendatang baru lumayan besar gitu. Untuk Asel dan Abiza sendiri mungkin ada kesulitan bahasa nggak sih dengan mas Thailand ini, mungkin ya, untuk komunikasi atau harus pakai translator atau seperti apa mungkin? Alhamdulillah enggak ya, karena aku sama Abizet juga bisa bahasa Inggris, dan di Thailandnya pas kita lagi syutingnya juga dibantu pakai bahasa Inggris sih, dan kita sama Peter juga welcome sama kita pas baru datang juga ngomongnya pakai bahasa Inggris, tapi kita juga pas ke Thailand ya coba belajar ngomong bahasa Thailand sedikit lah ya. Minimal terima kasih dan halo kayak sawadika atau apapun kah, itu yang paling penting sih. Pengalaman berharga tuh sama udah di sana. Oh, kalau pengalaman berharga yang pastinya itu bisa banget gue dapetin adalah bagaimana mereka nge-treat kita orang, kayak aktor-aktor di luar negaranya sendiri dalam perfilman ini, dan bagaimana cara gue melihat sistem kerja di Thailand, terlebih dari jam waktu dan profesionalisme dari pekerjaan di dunia perfilman ini yang gue lihat di Thailand ini, menurut gue bisa banget jadi contoh untuk gue pribadi dan juga untuk PH-PH dan perfilman di Indonesia, karena ternyata di Thailand itu sangat bagus dan mereka perhatikan detail-detail dari jam, dari scene by scene-nya, dan everything, dari shot-nya juga itu diperhatiin banget dan nggak boleh di-miss time sedikit. Pak, mungkin buat Mas Peternya ini memang aktor komedi atau, dan ini film menceritakan apa sih? Kalau ceritanya berarti Iya.พี่เต๋อเป็นนักแสดงนั่งเรื่องคอมเมดี้หรือว่าเป็นนั่งแนวอื่นไหมคะหรือว่าเป็นโดยเฉพาะคอมเมดี้ ก็จริงๆหลากหลายแนวอยู่ครับก็เริ่มต้นจากการเป็นนักแสดงคอมเมดี้แล้วก็พยายามไปเล่นดราม่าแล้วก็มีเล่นฮอร์เรอร์แล้วก็พยายามจะเล่นให้ได้ครบทุกแนว Awalnya memang pemain komedi gitu, dia aktor komedi, tapi habis dari situ ya belajar untuk drama, horor, sama romance gitu semuanya, jadi dia belajar untuk yang lain juga, tapi pertamanya memang komedi. Untuk ide cerita film ini dari mana sih asal mulanya? Kenapa bisa kepikiran hotel dibikin kayak gitu? นั่งเรื่องนี้ค่ะความคิดมาจากไหนอะคะแรงบันดาลใจความคิดโฮเทลโรงแรมนี่นั่นนี่ค่ะ ก็จริงๆมันเริ่มมาจากว่าเราเจอผีที่ไหนบ่อยที่สุด เวลาคิดถึงเรื่องการเจอผีเราก็คิดว่าการไปเจอผีในโรงแรมอะครับมันเป็นเรื่องที่เราน่าจะเจอกันได้ เป็นเรื่องสากลประเทศเราก็เจอที่นู่นที่นี่ก็เจอผีในโรงแรมก็เลยรู้สึกว่าน่าสนุกดีที่เราได้เจอเรื่องมันจะเกิดขึ้นในโรงแรม จ
pertamanya dia mikir itu film apa, kita ketemu setan tuh paling sering di mana sih gitu. Nah setan itu sering kita temuin di hotel. Maksudnya hotel itu jadi kayak internasional, permasalahan internasional di Indonesia, di Thailand juga kayaknya semua orang bisa ketemu setan di hotel gitu. Jadi kayaknya bakal seru banget kalau misalnya ngangkat cerita hantu di hotel. Nah, ini untuk direkturnya Cuma Mbak, nih, ini Untuk proses syutingnya kan tadi lucu banget ya, sering banyak tahu nggak mereka maksudnya gitu. เมื่อกี้ดูหนังเลยใช่ไหมคะแล้วก็ตลกมากแบบทุกฉากเวลาถ่ายทำอะค่ะมีหลุดคำไหมคะแบบความยากอะค่ะ ตลอดเวลาครับ ตลอดเวลา all the time dan ketawa terus katanya, jadi setiap scene setiap adegan tuh ketawa mulu. untuk direct เหมือนว่าเวลาถ่ายแต่ละเทคนะครับเทคหนึ่งก็จะเป็นมุกแบบหนึ่งพอคัดแล้วอีกเทคหนึ่งเหล่านักแสดงเขาก็จะไปเติมมุกใหม่ไปอีกอะไรอย่างเงี้ย Di setiap take-nya tuh kadang beda jokes-nya. Yang pertama di take 1 udah begini, nanti pas take kedua nanti tambahin lagi gitu, yang berapa lagi, jadi kayak ada lagi aja gitu jokes-nya. untuk direkturnya ini ingin mengulang kesuksesan dari Pimak kan genre untuk horor komedi ini emang masih in ya di Thailand. Kalau kita kan ibaratnya kan beda banget ya, horor aja nggak ada komedi. Kalau untuk yang horor komedi ya horor komedi. Ini emang kepengen mengulang kesuksesan dari Pimak juga kan yang box office di sana atau gimana? นั่งผีในอินโดอะค่ะเป็นนั่งผีเท่านั้นไม่มีคอมเมดี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะในอินโดแต่ถ้าในไทยอะค่ะมีคอมเมดี้แล้วก็ฮอร์เรอร์ไปด้วยอะค่ะเขาจะถามว่าพี่เสือค่ะทำเรื่องนี้เพื่อจะแบบตามความสำเร็จของพี่มากหรือว่ายังไงอะคะแบบหรือว่าการตลาดที่ไทยเป็นแบบนี้อะค่ะ จริงเราอยากทำหนังเพราะหนังเรื่องนี้เป็นหนังเรื่องแรกครับเป็นหนังเรื่องแรกของเราแล้วเราก็ชอบทั้งหนังผีและหนังตลกแล้วเรารู้สึกว่าคาแรคเตอร์ของคนของบ้านเราคือหนังผีที่ตลกได้ด้วยเป็นเหมือนเขาไม่เรียกอะไรเป็นคาแรคเตอร์ที่จำเพาะก็เลยอยากทำโดยที่รู้สึกว่ามันน่าจะมอบความบันเทิงได้ทั้งคอหนังผีแล้วก็คอหนังตลก Kalau misalnya horor sama komedi sendiri itu udah kayak satu paket gitu kalau di Thailand gitu. Jadi kayak pengen, sebenarnya ini film pertamanya Kak Isda kan, terus dia pengen semuanya tuh ada di satu film gitu, komplit. Jadi ada horornya, ada komedinya, dan udah ngikutin tradisinya Thailand juga yang film itu dicampur gitu. Jadi memang suka aja gitu bikin horor komedi. Kalau pilihan pemainnya, ensemble pemain, kayaknya horor komedi Thailand kayak Phobia 2 atau Pimak dan juga Trien, ensemble semua tuh, dan karakter ensemble kita di film ini kan ada 4 orang. Itu pemilihan 4 orang itu karakternya masing-masing tuh gimana? คือหนังไทยอะค่ะที่เขาดูแบบโฟเบีย2ค่ะที่AM ที่มากอะเขามีกลุ่มตลกเหรอคะแบบกลุ่มที่เป็น4 คนใช่ค่ะเลือกยังไงอะคะแบบเขามีเคมีเท่ากันนี่ครับเคมีให้4 คนนี้มี4 Kayak คนนักแสด formula ง di sana. ในเรื่องนี้ ค่ะแบบการเลือกนักแสดงเพราะว่าที่เขาดูก็แบบมี4 คนเป็นกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะ จริงๆมันก็เป็นการเลือกที่เริ่มมาจากว่าเราอยากเห็นเคมีใหม่ๆก็คือพี่เต๋อเราเคยเห็นในหนังคอมเมดี้แล้วเราก็มีตลกที่เป็นเหมือนตลกเขาเรียกอะไรนะมืออาชีพแบบเป็นคอมเมเดี้จริงๆมารวมให้มันเกิดส่วนผสมใหม่ๆแล้วก็มีนักร้องแบบน้องต้าอู่ที่เป็นซิงเกอร์อะไรเงี้ยครับเป็นไม่เคยเล่นหนังตลกมาเลยเอามาลองมาผสมกันมันจะได้เคมีที่เราว่ามันน่าสนใจก็เลยมา Kalau dia sendiri sih untuk chemistry-nya ini dia kayak coba-coba gitu. Pertama kan kita udah sering lihat kalau Vito itu main komedi, sering lah ya kita tahu gitu dia kayak gimana. Terus di grup ini dia tambahin memang komedian asli gitu. Dia memang profesinya komedi gitu. Terus ditambahin juga sama penyanyi yang tahu itu dia penyanyi. Dia belum pernah main komedi sama sekali. Jadi pengen tahu formula ini kira-kira cocok nggak ya chemistry-nya masuk nggak ya gitu. Jadi kayak coba-coba dulu sih awalnya. Untuk lokasi syutingnya beneran atau buat dari nol? สถานที่ที่ไทยทำอะค่ะเป็นโรงแรมจริงที่แบบไม่มีคนหรือว่าสร้างขึ้นมาสถานที่ทั้งหมดไม่มีจริงเลยครับไม่มีจริงเลยเราสร้างเนาะสร้างข้างในใหม่แล้วก็ข้างนอกก็ใช้ visual effect ya itu nggak ada aslinya jadi mereka bikin di dalam itu mereka bikin terus di depan juga mereka pakai visual effect. Buat Peter adegan paling susah yang mana? ฉากที่ไทยทำยากที่สุดอะค่ะ อยากให้ พี่เต๋อค่ะ ฉากที่หน้ากระแทกบันไดครับ
yang di tangga, jatuhnya tangga. Ya. Itu susah banget katanya. Susah banget. nggak pakai stuntman. มีสตันเดี๋ยวพี่ทำเอง ตอน หน้า ว่างนะมี เวลาเป็นภาพกว้าง เวลาภาพที่ไม่เห็นหน้าเป็นสตันนะแต่ตอนที่หน้าต้องกระแทกจริงๆ Oh, pas pakai master itu pakai stuntman, tapi kalau misalnya pas mau jatuhnya itu ya ada mukanya dia kan, dia sendiri. Gimana sih kesan mereka ikut nonton bareng sama kita, nggak tadi kan banyak yang ketawa-ketawa, terus gimana kalau mereka ikut nonton kesannya lihat antusiasnya di sini, sambutannya juga bagus banget. เมื่อกี้ก็ดูกับแรกใช่ไหมคะผู้ชมแฟนทุกคนเขาหัวเราะด้วยกันเขารู้สึกเป็นไงบ้างอะคะที่ดูเป็นคลับอินโดนีเซียสนุกสนาน ผมก่อนนะผมวันนี้เป็นวันที่ผมตื่นเต้นมากเพราะว่าจริงๆอ่ะผมชอบดูหนังผีแล้วผมจะชอบดูหนังผีโอเคผีไทยแล้วก็หนังผีอินโดอ่ะผมชอบดูมากเพราะฉะนั้นการที่หนังผมมาฉายที่เนี่ยมันเป็นความเขาเรียกอะไรมันตื่นเต้นอ่ะและยิ่งเจอกับได้มีโอกาสทำงานกับนักแสดงของอินโดด้วยมันเลยเหมือนว่าหนังเรื่องนี้เราทำเพื่อทุกคนมันก็เลยกลายเป็นเราลุ้นแล้วว่าวันนี้จะเป็นยังไงตอนแรกไม่กล้าเข้าไปพอเข้าไปแล้วได้ยินเสียงหัวเราะมามันตื้นตันใช้คำว่าตื้นตัน dia excited banget sih, udah pasti ini hari yang dia kayak excited banget karena memang dia suka nonton film horor Thailand udah pasti, terus dia juga suka nonton horor Indo gitu. Terus dia pengen banget masukin Indonesia di dalamnya juga, jadi bantu minta tolong sama dua artis dan aktor Indonesia untuk masuk juga dalam film ini. Terus barusan ke Audi, sebenarnya dia nggak berani masuk, tapi pengen tahu gitu ya. Pas masuk dia mendengar suara ketawa, ya untung diri jadi dia ngerasa senang sih. Kalau Peter gimana kesannya? Peter? Oke, sampai mau. Oh, Peter tuh kesannya Kesan untuk dari semua pemain, oh. kesan-kesan Peter semuanya penutup Sudah nonton. closing. Ini kan maksud Kak Aina kan, bagian terakhir gimana? Maksud tadi sudah nonton seperti apa Abi? Oh, oke,ความรู้สึกที่ได้ดูอะค่ะละคนนะคะ Dia seru banget, ditambah film Thailand tuh nggak pernah gagal untuk bikin kita ketawa, nggak pernah gagal untuk bikin kita suka sama film-film horornya, yang mana kita udah banyak banget tahu film-film horor dan film-film horor komedi Thailand yang menurut gue sangat pecah di Indonesia, apalagi zaman-zaman kayak 5-10 tahun yang lalu, dan seperti kita agak rindu dengan film komedi horor Thailand belakangan ini, dan akhirnya dengan munculnya film ini menurut gue menjadi kesan yang baik banget, dan apa yang tadi gue tonton gue sangat happy, gue nonton aku enjoy, gue nontonnya pun ketawa-ketawa, so ya kesan dari gue sangat happy, apalagi terlibatnya gue dalam film ini. Kalau yang lain, Oke. Abi, foto aja deh, foto. Oke,